अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कि जब इंतहाई ज़रूरी हो जाए, ये आपका चूज़ा इब्तदाई जब कटिंग करता है तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स अवेलेबल ना हो जिससे चूज़े की तवज्जो को डाइवर्ट किया जा सके, और आप जो इसको ग्रीन चारा वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जिसकी तरफ इसे माइल करते हो, क्योंकि पम्पकिन जो है वो तो 100% इसकी जो कटिंग का रुझान होता है उसको तब्दील कर देता है, और हमें चोंच की इब्तदाई तौर पे कटवाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आया करती। लेकिन ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, इनकी मजबूरी बन गई थी इनकी चोंच कटाना, क्योंकि ये अपनी कटिंग बंद नहीं कर रहे थे और इस मौसम में पम्पकिन यहाँ पे दस्तयाब नहीं था। तो अगर इनकी मजबूरी बने चोंच को कटाना, तो चोंच के कटाने के बाद इंतहाई ज़रूरी इक़दामात क्या करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जब आपने चोंच कटानी हो तो दिन के टाइम में आप इनको विटामिन ए, डी, ई, K3 का कम्बिनेशन इनको पानी में कम से कम 12 घंटे पिलाएं, और रात के वक्त जब आप इसकी चोंच का ऊपर का हिस्सा जिसको मशीन के ज़रिए से हल्का सा छोटा किया जाता है, जिसे ट्रिम करना कहते हैं, तो वो कराने से पहले आप इसको ये विटामिन पिलाएंगे। और फिर करने के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि चूज़े की लाइट को थोड़ी देर के लिए अगर आप ऑफ़ कर दें तो बेहतर, लेकिन अगर आप ऑफ़ नहीं कर रहे लाइट को, यानी आपको डर लगता है कि चूज़ा दबने से या चूज़ा एक जगह बहुत इकट्ठा हो गया हुआ है, चूज़े को पानी की तरफ लाना भी इंतहाई ज़रूरी होता है, तो आप अपने जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर, ये जो जदीद सिस्टम है इसको ऊपर की जानिब उठा देते हो, थोड़ा ये इसकी तरफ ना आए। और ये पानी जो इसका पीने का सिलसिला है वो ये मैनुअल बर्तन जो आप ये देख पा रहे हैं, इन बर्तन को रख दिया जाए और इन बर्तनों के ज़रिए इनको कम से कम एक रात पानी पिलाया जाए। और इस पीने के पानी में इनकी सोजन को कम करने के लिए या इनकी स्ट्रेस कम करने के लिए आप उस विटामिन के साथ ब्रोफिन सिरप ऐड कर सकते हैं, ताकि इसको ये उस दर्द से दबाव से निकल सके, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान करते हैं ये एक दूसरे को जब कटिंग करते हैं उसकी तरफ माइल होते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद देखते ही देखते एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वेंट में सुराख होता है और ये उसकी अंदर इंटेस्टिनल गट्स तक निकाल के खा जाते हैं, और ये इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है ये अमल कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता ये करने का। लेकिन अगर पम्पकिन दस्तयाब हो तो हम इस तरफ नहीं जाया करते। अगर हमारे पास ये चारे वगैरह से ये कंट्रोल हो तो भी नहीं हम जाते, लेकिन अगर ना हो तो फिर हमें फ़ौरी तौर पे ये कदम उठाना पड़ता है। तो अगर ये उठाना पड़ा तो उसके बाद की मैं आपको ये एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ कि पानी ऑटोमेटिक ड्रिंकर से नहीं पिलाना, मैनुअल से पिलाना है, क्योंकि इस पे जब ये चोंच लगाएगा हो सकता है कि इसके यहाँ से ब्लीड जारी हो और ये मौत की तरफ भी जा सकता है। अगर वो बंद ना हो तो इसकी एक तादाद मौत की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि निपल के साथ एक पिन होती है जो जिस पे ये उसको हिट करता है तो उससे एक ड्रॉप निकलता है जिसे ये चूज़ा पीता है। तो उस चीज़ को आपने आर्जी तौर पे मुअत्तल करना है और इसको पीने का पानी जो है वो इसे इस बर्तन में देना है, साथ में ब्रोफिन शामिल कर देना है। उसके बाद एक दिन गुज़रने के बाद अब आप ये देखेंगे कि चूज़ा अपनी जैसे पहले अपनी वो मशगूलियत में था, जिस तरह ये देखें ये खेल रहे हैं नीचे बूरे के साथ, ये मशगूल हैं फीड खाने में। इब्तदाई चंद घंटों में इसका परहेज़ करना चाहिए, इनको इस तरफ नहीं लाना चाहिए कि जब हम इसकी चोंच कटाने का अमल करें तो पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है इन ड्रिंकर के ज़रिए। फ़ीड को आप ना दें, और फ़ीड का जो अमल है वो आप डिबेकिंग करने से पहले अपना फ़ीड की और पानी की इसको पूरा करवा दें, क्योंकि चूज़ा प्यासा होगा तो स्ट्रेस में ज़्यादा आ सकता है। भूख होगी तो वो डिबेकिंग के फ़ौरन बाद
کھانے کی طرف مائل ہوگا اور برتن میں یا کسی جگہ بھی اس کی چونچ لگنے سے اس کا یہ خون جاری ہو سکتا ہے، جو ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے اموات کی۔ اب ایک چیز یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو اس کی یہ ڈی بیکنگ کا عمل ہے، اس کو ہم نے ریکمینڈ نہیں کیا، یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو کر دیتے ہیں، بلکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی چونچ کو نہ کٹایا جائے، اس کو کم سے کم ایسے بلکہ اس کو ایسی ایکسرسائز سے دور رکھا جائے جس سے چوزے کو پکڑنے سے، دبانے سے، اس کو بار بار ادھر سے ادھر کرنے میں، شیڈ میں سٹریس کا ماحول پیدا ہو۔ تو لیکن جب مجبوری بن جائے تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی میری بتائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اسے چونچ کو کٹانا ضروری ہوتا ہے، بلکہ پمپکن ایک ایسی زبردست ان کے لیے ویجیٹیبل ڈائٹ ہے کہ آپ اگر اس کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ان کا یہ ایک دوسرے کو نوچنے کا عمل بند ہو گیا ہوا ہے، اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ایک بنا کے دی ہوئی ہے، ریکارڈ کرائی بھی ہے پہلے سے، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے ان کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کرم جو ان کی انٹیسٹینل گٹس میں پیدا ہوتے ہیں وہ سختی سے اس کو روکتا ہے، جس سے چوزے کی گروتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم اگر خیال کریں ڈی بیکنگ کرانے سے پہلے اور بعد میں تو ہماری اموات کم سے کم ہوں گی۔ باقی میں نے اس کی ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی سپیس کو بڑھا کے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر چوزا کٹنگ کر رہا ہے تو تھوڑی سپیس بڑھا دیں۔ اگر آپ کے پاس سپیس نہیں سے مراد کہ آپ زیادہ سپیس میں ہیٹ کو مینٹین نہیں کر سکتے، آپ نے چارے وغیرہ لٹکا لیے، وہ اب آپ کا نہیں کام کر رہا، تو آپ اس سے باز رہیں۔ نمک پلانے کا پانی میں گھول کے عمل قطعی طور پہ نہ کیجیے گا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ چوزا اس سے دباؤ میں آتا ہے اور سوڈیم کی بہت زیادہ دی گئی مقدار چوزے کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کو وائٹامن اے، ڈی، K3 اور ای، یہ سائموڈیک کے نام سے بھی ہیں، ایڈک کے نام سے بھی ہے، یہ آرام سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ آپ اس کو پہلے یہ پلائیں اور پھر بعد میں بھی 2 دن یہ جاری رکھیں۔ نہیں 2 دن جاری رکھنا تو کم از کم اس رات جس رات آپ نے یہ کیا ہے اس عمل کو جاری رکھیں، رات کو لائٹس اپنی بند نہ کریں، تھوڑے سے وقفے کے لیے بند کر سکتے ہو، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے چوزا گروتھ کرے گا تو اس کی چونچ بھی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور کٹاتے وقت آپ یہ احتیاط کیجئے گا کہ جو بھی ڈی بیکر آ رہا ہے اسے یہ بتانا ہے کہ چونچ کو آپ نے ٹرم کرنا ہے، کٹ نہیں کرنا۔